بسم الله الرحمن الرحيم. نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله الغفور الرحيم. الفاتحة وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، وثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله وإلى رسوله أحمد بن عيسى وسيد عبيد الله بن أحمد بن حسين سيد علوي بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيد الشيخ عبد القادر بن موسى الجيلاني وسيد الأستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي سيد المقدم الثاني رحمه عبد الرحمن صقاب بن محمد مولى الدويلة وجميع سادتنا الأبي على أجمعين، ثم إلى خصوصا أهل مكة وأهل المدينة، خصوصا أهل المعلى وأهل البقيع وأهل حضرموت كلهم أجمعين، خصوصا أهل زنبل والفضيل والأقدر ومولى عناد فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأصولهم وفروعهم وذريته الكرام أجمعين، وثم إلى حضرة سيدنا الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس وقود الرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وجميع السلسلة الحدادية، خصوصا أبي حسن بن عبد الله الحداد وأحمد بن حسن الحداد وأصولهم وفروعهم، والأبي أحمد بن زيد بن علوي الحبشي عبد الرحمن بن عبد الله بن فقيه علامة الدنيا، والحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر بن حسن بن طاهر، ثم إلى روح سيدنا الإمام الحبيب علي بن محمد الحبشي وأولاده الكرام وذريته الكرام، ثم إلى حضرة سيدنا الإمام عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الكرام المهدي والحبيب أبو بكر والحبيب حسن والحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري وأصولهم وفروعهم، والحبيب محمد بن سالم بن حفيظ بن شيخ أبي بكر بن سالم وأولاده الكرام وذريته الكرام، وثم إلى حضرة سيدنا الحبيب علي بن عبد الله بن شهاب الدين وأولاده الكرام وذريته الكرام وأصولهم وفروعهم، وثم إلى أرواح خصوصا سيد محمد بن عبد الله الهدي وسيد عبد الله بن أبي بكر المصطفى وشريفة ومعاوية بنت محمد الخالد وشريفة مسطورة بنت أحمد المصطفى وأصولهم وفروعهم، وثم إلى أرواح خصوصا الشيخ عبد الرحمن المغربي وحج عبد الله سان وعبد الله عبد الراني بن حج عكيل وحج نانا بنت محمد عارف وحج حسن الدين بن حج عبد الراني وحج قمر الدين بن حج عبد الراني وحج عبد الله سالم بن حج عبد الراني ومحمد رفعي بن حج عبد الراني وحج ميمونة بنت حج عبد الراني وحج محمد زيني بن حج عبد الراني وحج تيتي ماريا بنت كياغوس مسعود وكارتني بنت عبد الله ساني وحضر تمرين من حج محمد أكيب وحسن بن مخلص وحج محمد سلمان بن حج عبد الصمد وحج دنجرد بنت حجي محمد أخير وأستر كلام من صافي وطوم من وزاري وحضر بنت أحمد دهلان ومحمد علي بن مدنان وكمس دنتي بن فلان وحج بن حدي بن عبد الرحمن وحج نور عيني بنت حجي محمد أبي حسان وأول دين من سهم وبشية بنت بخاري وعثمان بن مرحم وورشية بنت جاسي وجوهر الدين نور بن محمد علي نور وكياغوس عبد الرحمن كياغوس عبد الرحمن وصولهم وفرحهم، ثم إلى وخصوصا قيدنا بنت كرميدي من جواتين سميتي بنت نين ونسيم من مدنوي وكرميدي من جو من فلان ونسيم من نمر وسفر من بنت ناري وإسماعيل بن مرسكين وحصل الإدلام بن نصر الدين، وإلى روحي ستين ويينون بنت بسلامي عثمان بن منير ونيو بنت حج بنت كماس حجي نينين ورادن ووان برانوان بن رادن توتون سمدينة وخميرة بنت أبو حسن ورحمدية بنت محمد توتو اسكندر وأطرية بيرالة بنت محمد توتو اسكندر وأصولهم وفروعهم، فاتحة بنية الشفاء والصحة والجمال والصحة وطول العمر في طاعة الله ورسوله، خصوصا على رسمة بنت كمسنشي وأفريانة فردانية بنت محمد آفيا الزمان، أن الله يشفيهما شفاء عاجلا شفاء لا يغادر بعدهما سقما ولا ألما، على هذه النية وعلى كل نية صالحة مقبولة جامعة شاملة وخيرات الدنيا والأخرى في الآخرة، وعلى نيتنا كما نية آباؤنا وأجدادنا الصالحون الدنيوية والأخروية لنا ولكم لسائر الأمم محمد أجمعين في البر والبحر أجمعين أينما كانوا حيثما كانوا، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته بسر النبي وعلى النبي بسر الأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح بنية القراءة رتب قدر فاصل بعمر الرحمن وفاصل الشيخ علي بن أبي البرص وبنية الكتاب
قراءة الكتاب مصالح العباد الإمام النووي والإمام ابن حجر وأصولهم وفروعهم، بأن الله الكريم يفتح علينا فتوى العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل ويهدنا إلى سواء السبيل، بأن الله يكشف كروبنا ويقضي جميع حوائجنا ويفرج همومنا وكروبنا وفرح أحبابنا ويطول عمرنا في طاعة الله ورسوله ومحبة الله ومحبة رسوله، ويرزقنا وإياكم حسن الاقتداء بهذا سنة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا وإياكم كمال الإخلاص على دين الإسلام والإيمان، ويرزقنا وإياكم جميعا رزقا واسعا حلالا لا تعذبنا عليه، ويوسع ويسهل أرزاقنا وينيل مطلوبنا بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا وإياكم جميعا حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية، على هذه النية وعلى كل نية صالحة مقبولة جامعة شاملة وخيرات الدنيا وفي الآخرة، وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والبيت بسر النبي وعلى النبي بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدئا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله
العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تخصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تخصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تخصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلا الله تائبون إلا الله تائبون إلا الله يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتم يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من خزيهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمراتهم بخير ولطف وعافية بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد ابن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد ابن علوي بعلوي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب كتب الأنفس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله براس ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عقيل الأطاس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر الأطاس وإخوانه ثم إلى روح عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن الأطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن الأطاس ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن الأطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم الفاتحة إلى الأرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين. نخص للمصنف هذا الكتاب شيخ محمد نووي ابن عمر الجاوي البنتاني الشيخ شهاب الدين أحمد ابن حجر الأسقلاني ثم لمن اجتمعنا هنا بسببهم ولأجلهم إلى المرحوم Haji Abdurrani bin Haji Akil Haji Nona binti Muhammad Arif Haji Hasanuddin bin Haji Abdurrani Haji Komarudin bin Haji Abdurrani Haji Abdullah Sani bin Haji Abdurrani Muhammad Ripai bin Haji Abdurrani Haji Maimunah binti Haji Abdurrani Haji Muhammad Zaini bin Haji Abdurrani Haji Titi Maria binti Ki Agus Mas'ud Kartini binti Abdullah Sani Haji Rusni Tamrin bin Haji Muhammad Akib Hasan bin Mukhlas Haji Muhammad Saman bin Haji Abdul Samad Haji Ningrat binti Haji Muhammad Akhir Sarkana bin Sape Tomo bin Razali Hanun binti Ahmad Dahlan Muhammad Dani bin Matnang Kemas Denci bin Pulan Haji Nizami Hardi bin Abdurrahman Haji Nur Aini binti Haji Muhammad Amin Hasan Awwaluddin bin Sam Basia bin Bukhari Usman bin Marham Warsia binti Chasi Jauharuddin Nur bin Muhammad Ali Nur Kiagus Abdul Hamid bin Kiagus Abdul Murad Paina binti Kromo Dimejo Tini Sumiati binti Nain Nasim bin Matnawi Kromo Dimejo bin Pulan Nasem binti Namad Suparmi binti Nari Ismail bin Marsikin Ahsanul Indra bin Nasiruddin Siti Nurbaya Inung binti Bustami Usman bin Munir Ningyu binti Kemas Haji Nining Raden Wawan Ernawan bin Raden Totong Sumadi Komariah binti Abu Hasan Rahmadiyah Hardianti binti Muhammad Oto Otriyah Pirallah binti Muhammad Oto Iskandar Summa ila arwahi amwati ahli hadhil balada minal muslimina wal muslimat anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamu wa yuli darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة الخميس بالقبول وتمام كل سول ومأمول صلاة الشأن ظاهرة وباطنة في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالية لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين واللطف والعافية. Kita khususkan Al-Fatihah yang kelima untuk diri kita pribadi dan keluarga besar kita, anak keturunan kita, juga keluarga besar dari Yayasan Pondok Pesantren Nurul Qomar, para pendiri, para pewakif dan juga pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nurul Qomar, Dewan Pembina, para Dewan Penasehat, serta juga Dewan Pengawas, juga Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Qomar dan seluruh pengurus di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Qomar, para habaib, para asatid wal asatidah yang menjadi pengajar di Pondok Pesantren Nurul Qomar, kemudian juga santriwan, santriwati dan juga orang tua serta wali-wali dari santriwan, santriwati, juga untuk keluarga besar dari Majelis Taklim Raudhatul Jannah, anak keturunan kita semua, agar kiranya dijauhkan dari segala macam bala, mara bahaya dan juga penyakit, dan diberkahi oleh Allah dalam setiap kehidupannya, dari seluruh aspek kehidupannya, diberkahi umur, diberkahi rezeki, diberkahi ilmu pengetahuan. Kemudian dikhususkan doa syifa kepada keluarga kita, sahabat kita yang sedang diuji oleh Allah dengan penyakit. Kita khususkan juga untuk Ibunda Rismawati binti Kemas Denci dan Adinda Aprianti Perdania binti Muhammad Aprian Zaman, agar kiranya mereka semua Allah anugerahkan kesehatan jasmani dan rohani, diangkat penyakitnya, disehatkan kembali seperti sedia kala, agar kiranya dapat sempurna kembali menjalani kehidupan dan dapat sempurna kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
على نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله الغفور الرحيم. يا مولانا يا معبود نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ ومزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. صل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين. صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. وصل اللهم على جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نستحفظك نستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم بكنفك وأمانك وعيالك وعيالك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عيد وذي بغي وذي حسد وبشر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى مع الاستقامة وعذنا في الدنيا من وجبات الندامة في الحال والمال يوم القيامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا ولأولادنا ولمشايخنا وأصحابنا وأحبابنا في الدين ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا واستوصانا بالدعاء. واغفر سائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم يا رب العالمين. صلى الله وعليك ورسولك صلى الله وجلك وجمالك على سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى اله وسلم. وارزقنا كما متابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا وعلى اله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. قبل سر الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Sadatul kiram yang kita sama-sama hormati dan muliakan, Al-Habib Ja'far As-Siddiq Al-Hadi dan juga Al-Habib Faisal Shihabuddin bin Shihab yang senantiasa hadir bersama kita. Kita doakan kepada mereka berdua, beliau berdua, agar kiranya Allah anugerahkan kesehatan jasmani dan rohani, tetap hadir senantiasa bersama kita, menjadi pembimbing dan menjadi mursyid bagi kita dalam kehidupan kita insyaallah. Kemudian juga yang kami hormati, yang kami muliakan, Al-Mukarram Bapak Muhammad Aprian Zaman selaku Dewan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Nurul Qomar dan juga pembina dan pendiri dari Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah. Juga Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Aprizal Ripai, Sarjana Hukum selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Qomar dan juga Dewan Pembina dari Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah, dan juga para pengurus yayasan dan pengurus Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah, agar kiranya mereka dan kita semua senantiasa Allah anugerahkan kesehatan jasmani dan rohani, dijauhkan dari bala dan penyakit. Allah anugerahkan keberkahan rezeki, keberkahan umur dan keberkahan ilmu. Bapak-bapak jamaah dari Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat
dan salam kita persembahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, anak keturunan beliau, para sahabat, para tabi'in dan pengikut Rasulullah hingga akhir zaman, agar kiranya Allah limpahkan keselamatan dan kesejahteraan kepada mereka semua, dan kita berharap kiranya kita bersama keluarga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan minggu lalu sudah kita bahas makalah yang ke-20, riwayat dari Ali radhiyallahu an. Beliau katakan, man lam yakun indahu sunnatullah wa sunnatu rasulihi wa sunnatu awliyaihi falaysa biyadihi syai'un. Barang siapa yang tidak memiliki sunnahnya Allah, tidak memikul sunnahnya Allah, tidak ngurusi sunnahnya Rasul, dan juga tidak mengurusi sunnahnya para wali-wali Allah, maka palaisa biyadihi syai'un, maka sungguh dia tidak memiliki sesuatu yang bisa membanggakan, kira-kira. Ai palaisa lahu syai'un yu'taddu bihi, maka dia tidak memiliki amal perbuatan yang bisa dihitung sebagai kebaikan bagi dirinya. Apa yang dimaksud dengan sunnah Allah di sini? Kitmanus sir, menyembunyikan menutup-nutupi aib, menyembunyikan keburukan orang lain. Kemudian yang kedua, waqila ma sunnatur rasul qala al-mudarah bainan nas, menghadiri, mendatangi manusia dan ikut bersama dengan kegiatan manusia. Tidak eksklusif, tidak tinggal di Menara Gading, tapi bersosialisasi dan ikut dalam kegiatan orang banyak. Tidak menyendiri, tidak khusus untuk dirinya, tapi bergaul dengan manusia banyak dan mengikuti kegiatan orang banyak. Wakila ma sunnatu awliyaihi, apa yang dimaksud dengan sunnah wali-wali Allah? Qala ihtimalul a'da'anin nas, yakni memikul beban orang-orang di sekitarnya. Kalau bisa menanggung dosa orang-orang di sekitarnya. Kalau mampu, mereka ingin agar kiranya jangan lagi ada kesakitan, jangan lagi ada penderitaan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka orang-orang yang mau memikul tanggung jawab dan memikul penderitaan saudara, tetangga, sahabat di sekitarnya adalah orang-orang yang mewarisi sifat wali-wali Allah di muka bumi. Nah, ini ada keterangan tambahan. Wa kanu min qablina, banyak di antara orang-orang sebelum kita, yakni salafus salih minal umam, dari masyarakat, yatawasawna ayyusi ba'dahum ba'dah, saling nasihat menasehati bi thalathi khisalin wa yatakatabuna biha, dengan 3 hal, 3 perbuatan, dan mereka saling kirim nasihat. Yatakatabuna ayyursilu ba'duhumul kitabah bitilka thalas ila ba'din. Jadi kalau dulu saling kirim surat untuk memberi nasihat dengan mengirimkan surat antar sahabat dengan sahabat, keluarga dengan keluarga, memberi nasihat. Kalau sekarang mungkin tidak lagi main surat, tapi pakai WA. Ya, kapan dapat pesan yang bagus dikit, kapan dapat hikmah bagus dikit, share lah itu. Cepet nian kita baginya. Padahal baconya lagi belum. Saking pengennya berbagi kebaikan. Niatnya bagus, tapi kita harus berhati-hati dalam urusan nge-share berita, karena dikhawatirkan nanti kena delik hukum menyebarkan berita palsu. Sebenarnya etika kita harus lebih dahulu paham apa yang kita bagi. Jangan dengan mudahnya kita share sebelum kita tahu isi sebenarnya. Begitu. Nah, tapi pada dasarnya orang-orang dahulu sudah mempraktekkan itu. Kalau memang bisa bertatap muka dalam wujud nasihat, mereka saling nasihat menasihati. Kalau memang jaraknya jauh, maka mereka berkirim surat. Jadi surat, ya kalau kita zaman kita dulu mungkin surat ke kawan, kalau udah bercewean, menak dengan kawan jarang ngirim surat. Ada dulu zaman dulu sahabat pena. Kapan kenal dengan orang lama, senang nian punya sahabat pena. Cuman sekarang ndak katik lagi surat-surat itu. Ibu ya. Nah, kalau kami dulu di pesantren, kapan lagi buntu ngirim surat ke orang tua, "Ma, habis duit. Ma, kirim WSL." Gitu. Kapan lagi senang, kadang-kadang lupa dengan orang tua. Oh, Bapak, Ibu-ibu jamaah sekalian. Nah, dahulu mereka para orang-orang salafus saleh, orang-orang terdahulu memberi nasihat, yatawasawna.
ba'dahum ba'dha. Mereka saling nasihat-menasihati dengan lisan atau dengan tulisan. Jadi yatawasawna bisalasi khisal, dengan 3 perbuatan mereka saling nasihat-menasihati agar kiranya dapat mengerjakan 3 perbuatan ini. Wa yatakatabuna biha, atau mereka saling kirim surat. Bitil kathalas, dengan 3 perbuatan itu. Apa 3 perbuatan itu? Yang pertama, man amila, saya baca dulu yang di dalam kurung. Man amila li akhiratihi kapahullahu amrodinihi wa dunyahu. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan mencukupkan urusan agama dan dunianya. Itu pesan yang pertama, nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, waman ahsana sariratahu, barang siapa yang menyempurnakan, memperbaiki hatinya, memperbaiki kolbunya, ahsanallahu ala niyatah, maka Allah akan memperbaiki, menyempurnakan tampilan luarnya, zahirnya, alaniyah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, waman aslaha ma bainahu wa bainallah, barang siapa yang memperbaiki urusan yang ada antara dia dengan Allah, ma bainahu wa bainallah, antara dirinya dan dengan Allah, maka aslahallahu ma bainahu wa bainan nas, maka Allah akan memperbaiki urusannya antara dirinya dengan manusia di sekitarnya. Itu 3 pesan. Nah, saya baca syarah dari Imam Nawawi. Beliau katakan, man amila syai'an minal a'mal, barang siapa yang melakukan amal perbuatan, dan di antara berbagai macam amal itu niatnya untuk li akhirati, tujuannya untuk bekal akhiratnya, persiapan untuk akhiratnya, maka niscaya orang itu akan kapahullah, Allah akan cukupkan, Allah akan sempurnakan amrodinihi, urusan agamanya, wa amrodunyah, dan juga urusan dunianya. Beliau katakan, ay bahwa fi hifdzillahi ta'ala fi jami'i ahwali. Kata Imam Nawawi, maksud Allah cukupkan urusan agama dan dunianya, maka orang itu akan dijaga, orang itu akan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala fi jami'i ahwalihi, dalam setiap keadaannya. Jadi kata Imam Nawawi, beliau katakan, barang siapa yang beramal, melakukan perbuatan, niatnya untuk akhirat. Jadi perbuatan amal ini bisa saja untuk dirinya, atau dia beramal untuk orang lain. Bapak Ibu ya, kita makan, niatnya agar kuat untuk ibadah, maka makan itu adalah merupakan amal untuk akhirat. Begitu kan? Kita membaca buku, niatnya agar sempurna dalam beribadah. Ketika sempurna beribadah, maka niatnya agar sempurna di akhirat. Maka membaca buku itu adalah merupakan ibadah, merupakan amal untuk akhirat. Jadi itu yang dimaksud dengan orang yang beramal tujuannya untuk akhirat. Mohon maaf, apapun yang kita kerjakan, kalau niatnya untuk akhirat, maka buahnya pasti untuk akhirat. Contoh lagi, misal kita berkeluarga, kita punya anak keturunan, niat agar ada muncul dari dalam tulang sulbiku anak keturunan yang saleh, berbakti kepada Allah, maka tujuannya akhirat. Maka semua amal perbuatan kalau diniatkan tujuannya untuk akhirat, apa jaminannya? Apa balasannya? Kapahullah amrodinihi wa dunia. Maka Allah akan cukupkan urusan agama dan dunia. Nah, kata Imam Nawawi, makna dicukupkan di sini adalah orang itu akan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala macam urusannya, dalam setiap perbuatannya, senantiasa dalam jagaan Allah, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan pesan yang pertama. Kemudian yang kedua, waman ahsana sariratah, barang siapa yang memperbaiki urusan hatinya, urusan batinnya, urusan dalamnya, ay dhamira qalbihi, sesuatu yang ada di dalam hatinya, orang yang menyempurnakan, memperbaiki hatinya, membersihkan hatinya dari segala macam penyakit, kemudian menggantikan ruang kosong dalam hati tadi dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan akhlak-akhlak mulia. Itu maknanya memperbaiki hatinya. Hati kita ini adalah wadah yang paling besar yang Allah karuniakan dalam kehidupan kita.
Gunung tidak mampu menampung cahaya Allah. Gunung pecah ketika cahaya Allah turun. Lautan terbelah ketika Allah tunjukkan kekuasaannya. Satu-satunya makhluk yang mampu sempurna menampung cahaya Allah adalah hati manusia. Maka kita punya PR besar sebenarnya bagaimana menyempurnakan qalb kita ini, menyempurnakan hati kita. Mengapa? Karena hati ini adalah inti dari kehidupan kita. Kata Nabi, "Ala, aku akan memberikan kabar, sesungguhnya inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya di dalam hati, di dalam diri manusia itu, di dalam badan manusia itu ada sepotong daging. Kalau benar sepotong daging itu, maka benarlah seluruh kehidupan. Namun ketika rusak, ketika kotor, ketika hancur sepotong daging itu, maka hancurlah kehidupan manusia itu. Apa? Ala wahyal qalb. Sesungguhnya yang paling penting sepotong daging itu adalah hati manusia. Hati dimaknai bukan secara fisik anatomi tubuh ya. Kalau kita nyebutnya hati itu leper. Kalau dalam ilmu anatomi itu hati leper begitu kan. Tapi sesungguhnya yang dimaksud dengan qalb di dalam agama kita, baik dalam pengajaran filsafat ataupun dalam ilmu usuluddin dan tauhid, yang dimaksud dengan hati itu bukan leper itu, tapi sesungguhnya jiwa manusia, akal pikiran manusia, gitu, yang menguasai dirinya, yang mengendalikan dirinya. Karena kalau Ibnu Sina ditanya, yang berpikir itu hati atau akal, itu kan perdebatan. Yang berpikir itu di sini apa di sini? Berkelindan kan, tumpang tindih. Nah kalau dalam bahasa filsafat sebenarnya yang berpikir itu bukan di sini, tapi di sini, di sir ini, yang mengendalikan otak itu ini sebenarnya. Begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, maka kita punya kewajiban membersihkan segala macam hati, kotoran hati yang ada di badan kita, yang ada di dalam diri kita. Kata Imam Ghazali, saya katakan tadi, hati ini adalah cermin yang paling sempurna menampung dan menampilkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, mengapa banyak manusia yang tidak sempurna menampilkan cahaya Allah? Karena cerminnya hitam, cerminnya kusam, dirusak, dikotori oleh penyakit hati tadi. Jadi kalau cermin yang bersih, bening, mengkilat, apapun yang tampak di depan cermin, maka seperti bayangan itu, maka bayangannya sama persis dengan benda yang tampak di depannya. Namun ketika cermin itu kusam, cermin itu hitam, berbintik-bintik, meskipun tampan, meskipun cantik sesuatu yang tampil di depan cermin, maka yang tampil di dalam bayang-bayangnya adalah kusam. Maka kata Imam Ghazali, agar cahaya Allah tampak sempurna di dalam hati manusia, maka buatlah hati tadi bersih dari penyakit hati. Dicuci, disikat, diberi cahaya, diberi warna agar kilat mengkilat, sehingga ketika Allah tampilkan cahayanya, sempurna ditampilkan di dalam bayang-bayang hati kita. Ini PR besar untuk kita sama-sama. Dalam tauhid, setelah belajar tauhid, hakikatnya setelah itu naik kepada level berikutnya yang disebut dengan tasawuf atau akhlak. Kitab Nasahihul Ibad ini sebenarnya bagian dari proses belajar akhlak. Kita tidak lagi belajar fikih, kita tidak lagi belajar syariat, walaupun ada pembahasan sedikit-sedikit, tapi pada dasarnya semuanya untuk membersihkan hati kita. Nah, namun kajian khusus tentang bagaimana penyakit hati, bagaimana membersihkannya, saya pikir banyak buku yang bisa kita baca, dan kalau coba cari di YouTube, ada beberapa ustadz yang sudah membahas kajian tentang bagaimana penyakit hati, bagaimana obatnya, bagaimana membersihkannya. Nah setelah bersih penyakit hati tadi, kosong posisinya, dibersihkan, gantilah dengan al-akhlaq al-mahmudah. Akhlak-akhlak terpuji. Kebalikan dari penyakit hati. Penyakit hati sombong. Setelah sombong hilang, ganti dengan tawaddu. Bapak Ibu ya. Penyakit riya muncul, kita buang, kita bersihkan. Setelah hilang riya, maka diganti dengan ikhlas. Marah, dendam. Ketika penyakit hati marah dan dendam kita bersihkan, maka diganti dengan sabar. Itu yang disebut dengan proses tahalli. Setelah takhalli, membuang segala macam penyakit hati, diganti dengan tahalli, namanya menggantikan dengan akhlak-akhlak terpuji. Nah setelah sempurna kita isi hati kita dengan akhlak-akhlak terpuji, maka saat itulah kita menanti tajallinya Allah Subhanahu. Jadi takhalli, tahalli, tajalli. Baru cahaya Allah tadi tampak. Bayang-bayang Allah tadi tampak sempurna. Dan hati kita sempurna menampungnya.
Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka di sini dikatakan man ahsana sariratah, barang siapa yang memperbaiki, membaguskan qalbnya, membaguskan domirnya, hatinya, ahsanallah ala niyatah, maka Allah akan sempurnakan zahirnya, tampilan luarnya, fisiknya. Fazahir yadullu alal batin, maka sesungguhnya perkara yang zahir, yang tampak dari luar ini menunjukkan apa yang ada di dalam badan kita. Jadi tampilan luar ini memang seringkali menipu, Bapak Ibu ya. Kelihatan orangnya tertawa, happy, tapi hatinya menangis ada. Kelihatannya selalu suntuk, pecahnya buntu sepanjangan, padahal gironya banyak, tabungannya banyak, tanahnya banyak. Kenapa? Takut diutangi wong. Tapi sesungguhnya itu hanya sesekali kita bisa melakukan itu. Zahir kita berbeda dengan batin. Tapi secara hakikat, zahir kita menunjukkan keberadaan hati kita. Sesekali wong tuh pacak berbohong kan. Pecaknya happy padahal hatinya sedih. Tapi sesekali itu bisa. Kalau pas kena tersantuk nian urat sedihnya, ndak pacak nutupi kesedihan itu. Akan kelihatan. Meskipun senyum tapi tidak sempurna senyum. Ya, ada senyum yang 12 jari itu, yang sampai buka pecak joker itu. Nah, itu senyum sempurna kan, yang sampai pecak pisang gitu. Tapi kalau cuma senyum sedikit atau agak miring ke kanan atau miring ke kiri, itu senyum kegetiran. Nah, saya katakan bahwa beberapa ahli jiwa melihat dari gerak jalan, dari cara berbicara saja sudah tahu isi hati orang. Apakah orang ini happy, apakah orang ini senang, meskipun dia pintar berbohong. Mengapa? Karena zahir yadullu alal batin. Sesuatu yang tampak dari luar ini melambangkan apa yang ada di batin kita. Kalau wajah kita tenang, perawakan sikap kita tenang, nada bicara kita tenang, semoga itu melambangkan jiwa kita yang juga dalam keadaan tenang, dalam keadaan hati lagi suntuk, pikiran lagi rungsing. Tidak mungkinlah pacak nutupi wajah itu. Paling tidak itu tadi, muka tidak begitu bersinar itu kan. Mandang tapi kosong kejingoan kan. Pacak jauh nyingok langit dak betiang. Jadi, nah balik ke cerita ini bahwa semoga dengan kita sempurnakan hati, maka pancarannya akan keluar membuat badan zahir kita juga menjadi mancar kebaikan. Itu kalau dalam bahasa ibu-ibu sekarang itu namanya Pak, inner beauty. Nah, kan selama ini wong nyebutnya itu kan cantik dari luar. Sebenarnya kecantikan itu dimulai dari dalam hati. Ketika hatinya sudah cantik, hatinya sudah sempurna, maka akan keluar menampilkan cahaya kecantikan dari luar. Itu yang harus dicapai oleh ibu-ibu untuk meraih cinta dari suami, cinta dari kekasih. Maka bukan fisik sebenarnya, tapi bagaimana akhlak dan qalbnya cantik, sempurna, maka akan menampilkan kesempurnaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka ini pesan yang kedua, mari kita sempurnakan isi batin kita, isi hati kita. Kalau dalam istilah Agim yang sering memberi perumpamaan itu kan, dalam teko isinya kopi, maka kapan dituang pasti keluar kopi. Kalau di dalam teko teh, kapan dituang pasti keluar teh. Kalau di dalam teko air bening, maka yang dituang pasti air bening. Nah, itulah gambaran qalb kita. Kalau hati kita bersih, hati kita damai, maka yang keluar kata-kata bersih. Yang keluar adalah ucapan yang mendamaikan orang. Tapi kalau hati kita penuh dengan amarah, penuh dengan dendam, meskipun sesabar-sabarnya mulut kita ngunci, pasti keluar juga omongan yang kasar tadi. Begitu. Berbeda yang sering diberi perumpamaan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW adalah contoh suri tauladan yang menyempurnakan hati beliau, maka tidak pernah keluar kata-kata kasar dari mulut beliau. Imma bahkan kepada pembantunya, kepada budak khaddam yang menjadi pembantu di rumah tangga beliau, salah seorang di antaranya sahabat Anas bin Malik, beliau lebih dari 10 tahun ikut Rasulullah. Mengabdi di rumah tangga Rasulullah. Beliau katakan, lebih dari 10 tahun aku tinggal bersama Rasulullah, sekalipun aku tidak pernah mendengar Rasulullah berkata keras. Bukan berkata kasar, Pak. Ngomong keras. Kalau kasar lain kan, biarpun lembut, tapi menkasar itu kan nyelekit aja gitu. Ngomongnya pelan. Tuan.
Nyakit hati kan itu. Nah Rasulullah ini tidak pernah mengangkat suaranya menunjukkan beliau marah, tidak pernah. Lemah lembut. Walaupun beliau menegur, beliau marah, tapi kata-katanya tetap dengan kata-kata, ya, tetap dengan ungkapan yang lemah lembut. Tidak membuat orang tersinggung, tidak membuat orang balik marah, menerima nasihat dari beliau. Nah ini yang mungkin kita butuh belajar. Aku ini kadang-kadang kalau dengan wong lemah lembut, giliran dengan bini, giliran dengan anak, kadang-kadang agak kejam kan. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, itu gambaran tentang batin kita. Kita perhalus jiwa kita, buat lemah lembutlah hati kita. Nah, sebenarnya itu di antara fadilah keistimewaan wirid Ratibul Latif, Wirdul Latif. Nah, salah satunya yang kita baca habis semayang itu, ya Latifu ya Kafi. Ya Latif itu kan bukan hanya untuk Allah. Wahai Allah zat yang lemah lembut, lemah lembutkanlah hati. Buatlah hati kami lemah lembut sehingga sikap kami, kata-kata kami, perilaku kami juga lemah lembut kepada manusia. Atau kalau kami berhadapan dengan orang-orang yang kasar, buat lemah lembut di hadapan kami. Ini pegangan untuk pengacara. Pegangan untuk hakim, kalau seandainya berhadapan dengan ragas nak marah itulah, baca ke ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya, kau dak lembut, aku yang belari, itu kan kira-kira. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, termasuklah yang kita baca tadi. Ya Latif lam yazal ultub bina fi zal innaka latiful lam zal ultub nawal muslim. Itu tembus ke langit. Ngapa? Karena hubungannya dengan melemah lembutkan jiwa kita, melemah lembutkan kehidupan kita. Ya Allah, aku ini banyak dosa. Cuman kalau nak ngenjuk ujian, nak ngenjuk balak, jangan keras-keras gini ya Allah. Kira-kira. Kalau nak ngenjuk penyakit ya Allah, jangan sampai habis hartaku ya Allah. Pening baiklah, sakit gigi baiklah. Nah, itu penyakit kita. Nah, cukup dengan bodrek, cukup dengan numin, selesai ya Allah. Tak usah nak sampai impus-impusan, tak usah nak sampai cuci darah ya Allah. Nah, kira-kira itu maknanya ya Latif. Ya Zat yang lemah lembutannya dari sejak dahulu. Nah, termasuk melemah lembutkan pasangan. Kalau nak nambah perahu, ada tambahannya tapi bacaannya itu ada tambahannya. Jamaah sekalian. Jadi itu nambah perahu. Habib ini kita doakan semoga jodohnya segera ditemukan oleh Allah. Dipertemukan dengan jodohnya, berumah tangga, dapat anak keturunan. Kami nak punya ponaan pula. Amin. Faisal juga Allah anugerahi keberkahan. Kalau nian ada rezekinya dapat dikumpulkan oleh Allah dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi itu yang kedua. Perbaiki hati, maka Allah akan sempurnakan zahir kita. Jawaharih kita. Sesuatu yang di luar badan kita dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam batin kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, waman aslaha ma bainahu wa bainallah. Orang yang memperbaiki urusan antara dirinya dengan Tuhan, bi an amila amalan khalisan minar riya wal ujub wat tasmi'. Apa caranya memperbaiki urusannya dengan hubungannya dengan Allah? Yaitu dia beramal dengan ikhlas, beramal dengan sempurna, dan dijauhi dari perusak amal. Apa yang merusak amal ini? Riya, penyakit riya, ujub. Ujub ini kesombongan. Tasmi' ini bukan bagian dari ujub, tapi ingin didengar, ingin dikenal. Sum'ah ya. ya mungkin bagian di antara bentuk ujub dan takabur tadilah sum'ah ya Bapak Ibu. Jadi agar jangan rusak amal kita, ikhlas ke hadapan Allah, buang sifat ujub, sifat sum'ah, sifat takabur, juga termasuk riya, dijauhkan. Nah, kalau kita perbaiki amal kita dengan Allah dengan ikhlas dan dibuang segala macam amal yang merusak tadi, maka apa di sini dikatakan aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Maka Allah akan memperbaiki urusannya di antara dirinya dan manusia. Paman ahabbahu Allah Ta'ala ahabbahul khalaq. Karena sesungguhnya kata Imam Nawawi, siapapun yang dicintai oleh Allah, niscaya makhluk
pasti akan mencintainya. Nah, makna cinta ini mohon maaf, jangan salah dimaknai, jangan salah ditafsirkan. Misal ada orang alim yang dibenci oleh masyarakat. Ada orang pintar, ulama yang dimusuhi, dijauhi oleh masyarakat. Bukan berarti kalian ditafsirkan, oh artinya Tuhan tidak cinta dengan dia. Bukan. Makna cinta makhluk kepada orang itu setelah Allah mencintainya, apapun perbuatan makhluk kepada orang ini, kepada orang yang dicintai Allah ini, buahnya pasti baik untuk orang ini. Walaupun dalam tampilan luar seperti memusuhi, seperti benci, tapi permusuhan dan kebencian makhluk manusia kepada orang yang dicintai Allah ini, buahnya pasti baik untuk orang yang dicintai ini. Tidak akan merusak orang yang dicintai ini. Dalam banyak sejarah kita tahu, orang-orang terkenal, para asatidz, para masyayikh, ulama-ulama mazhab, ulama-ulama besar, para habaib, para pejuang, ulama-ulama zaman dahulu dimusuhi, dibenci oleh pemerintah, dipenjarakan, ada yang dibunuh. Bukan berarti Allah tidak sayang, tapi sesungguhnya kebencian makhluk kepada orang yang dicintai Allah ini buahnya pahala yang berlipat, buahnya surga yang Allah persiapkan. Itu makna cinta Allah, membuat apapun yang dilakukan orang lain kepadanya tidak akan mengurangi amal perbuatannya, tidak akan merusak kepribadiannya, dia tetap akan menjadi orang yang baik kepada orang lain. Itulah yang mungkin kita belum pacak nyampe ke situ. Wong marah kita ketahui. Wong zolim kita berdoa. Nah itu yang agak. Ya Pak? Itu apa makamnya para wali-wali Allah. Makamnya para rasul, para nabi. Yang ketika disakiti mereka mampu membalasnya dengan kebaikan. Orang lempar dengan batu tapi beliau balas dengan bunga mawar. Sama potnya sekalian. Uji budak sama sekarang. Tidak. Tapi membalas keburukan dengan kebaikan. Maka perbuatan buruk apapun yang ia terima dari makhluk tidak akan mengurangi, tidak akan mendatangi dosa, tidak akan mendatangkan dosa bagi dirinya, tidak akan mengurangi pahala kebaikannya. Justru semakin berlipat. Kalau orang baik dengan kita balas dengan kebaikan, seimbang, setara. Nah yang berat ini air tuba, kita balas dengan air susu. Nah, kebanyakan ini kan wong nginjuk susu dibalas air tuba. Ini orang-orang saleh ketika mereka disakiti justru mereka mendoakan orang-orang. Saya yakin contoh banyak di antara ulama-ulama besar kita dalam keadaan dizolimi mereka tetap mendoakan orang-orang yang zalim agar kiranya diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka di sini dikatakan kita harus menyempurnakan 3 amal perbuatan ini. Kita harus menyempurnakan 3 nasihat ini agar kiranya kita dapat kesempurnaan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ya, saya ulangi, mari kita beramal untuk akhirat karena sesungguhnya amal perbuatan kita pasti akan mendatangkan kebaikan untuk dunia dan agama kita. Mengapa? Karena kita selalu dalam perlindungan Allah. Kemudian mari kita sempurnakan hati kita, perbaiki jiwa kita, perbaiki kepribadian kita. Insya Allah tampilan luar kita, kehidupan luar kita akan menjadi sempurna. Disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, mari kita melakukan perbaikan, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, beramal, beribadah, sempurna ikhlas, buang segala macam penyakit riya, penyakit ujub, penyakit sum'ah, penyakit takabur. Semoga Allah akan menyempurnakan kehidupan kita dengan manusia di sekitar kita. Allah buat makhluk cinta dengan kita. Aku pernah dengar qaul Habib Umar disampaikan oleh Habib Mahdi waktu beliau ke Nurul Qomar. Beliau katakan, ketika kita berdakwah, ternyata seluruh manusia benci dengan kita. Itu kemungkinannya ada 2. Kita salah dalam penyampaiannya atau yang jelas belum sempurna dalam proses dakwah itu. Bisa jadi uang yang didatangi tidak cukup atau kita yang tidak sempurna dalam menyampaikan. Atau kebalikannya, kita berdakwah ternyata seluruh uang yang kita omong itu setuju kalau, oke kalau. Pasti ada salahnya di situ. Tidak mungkin kalau uang senang itu. Nah, beliau katakan ketika kita berdakwah, ibaratnya kita nyampaikan ke 100 wong, 50 wong senang,
50 wong benci, nah itu tandanya ada yang amalnya diterima, disempurnakan. Ngapa? Karena ujian memberi nasihat, ujian dakwah itu tidak akan hilang, tidak akan lepas dari orang yang menentang, orang yang benci. Itulah manfaatnya. Mempercepat, harusnya dengan amal tidak cukup, tapi karena wong yang zalim akhirnya bertambah pahalanya, bertambah kebaikan. Percepatan, sinergi namanya. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kita berharap kita tidak pikirkan apa yang orang perbuat untuk kita, tapi yang kita pikirkan apa yang kuperbuat untuk orang lain. Jangan sampai menyakiti, jangan sampai menzolimi orang lain. Sedangkan orang berbuat zolim dengan kita, Allah Maha Adil. Tidak akan ada satupun perbuatan zolim yang lepas dari azab Allah. Pasti akan dibalas oleh Allah. Maka kita jangan berpikir membalasnya, karena bagian balas membalas itu bukan hak kita. Itu hak Tuhan. Kita menikmati takdir Tuhan, dapat senang alhamdulillah, dapat bala, dapat musibah sabar. Kecuali kita ada tanggung jawab. Misalnya kewajiban pemerintah jadi polisi, wajib menghukum, lain cerita. Kalau kita kan bukannya pemegang kekuasaan. Ketika kita dizalimi, kita punya kewajiban melapor. Ada jalur hukum, mekanisme hukum. Tapi ternyata hukum tidak bisa kita pegang. Justru wong yang zalim malah bebas, kita yang dizolimi. Kan banyak kejadiannya. Siapa yang punya kuasa, justru yang dizolimi malah tambah dizolimi. Maka kita serahkan kepada Allah. Di akhirat nanti tidak akan ada yang lepas. Kezoliman pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu. Maka saya katakan tadi, kita tidak berpikir apa yang perbuat orang yang perbuat kepada kita, tapi yang kita pastikan apa yang saya perbuat kepada orang lain jangan sampai menyakiti mereka, jangan sampai zolim kepada orang lain. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ini keterangan ini tambahan dari qaul perkataan ke-20 yang kita sampaikan pada pertemuan minggu lalu. Sedangkan qaul berikutnya, ini makalah yang ke-21 juga merupakan riwayat dari Ali, tapi tidak mungkin ku sampai ke malam ini karena sudah lewat waktu. Insya Allah akan kita sampaikan kata-kata Ali yang merupakan sambungan dari keterangan yang kita sampaikan 2 minggu lalu dan tambahan pada malam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan doa. Untuk mengambil keberkahan majelis malam hari ini, kita mintakan doa kepada Al-Habib Faisal Syihabuddin bin Syihab. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tahbatan qablal maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina sakratil maut wan najatan minan nar wal afa'il hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina hasanatan wa qina azabannar. Da'wahum biha subhanakallahumma wa ta'ala biha salam wa akhiruhum bil alamin. Taqabbalallahu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.